Salam alaikum, voilà toujours dans la série qu'on a déjà commencé à propos le cours vecteur et translation. Car ça, on fait une vidéo de deux exercices concernant la translation. On va l'exercice 15, soit A, B, C, D, un parallélogramme de centre O. D'accord? Construire l'image de A par la translation du vecteur OD et construire F, l'image de C, par la translation du vecteur OD. J'ai déjà préparé chaque que je vais vous expliquer. On a un parallélogramme A, B, C, D. C'est clair? On a le centre O. D'accord? On a l'image de A par la translation du vecteur OD. D'accord? شنو كنديرو بحال comme si on va faire un parallélogramme. هو effectivement parallélogramme. حيت le fait de dire l'image de A par le vecteur, par la translation de vecteur OD, ça veut dire quoi? يعني AE كتساوي لنا OD. D'accord? Ou celle-ci, qu'est-ce que ça veut dire? بأن الرباعي AODE est un parallélogramme. يعني أنا ال E اللي باقا محتاجاها يعني غندير la représentation d'un parallélogramme. يعني selon la même chose qu'on a déjà fait. يعني on présente E et après il nous demande également de trouver F, l'image de C par le même translation. يعني translation de vecteur OD. يعني تاني la même chose عندنا هي F l'image C par le biais OD vecteur OD translation يعني ça veut dire ان CF راه كتساوي لنا OD ça veut dire ان الباراليلوغرام OCFD الرباعي OCFD est un parallélogramme وتنعملو la même présentation بالF يعني on prend l'espace كيف ما كنديرو من هنا لهنا on fait le point بالبركار باش نلقاو هاد التيري وثاني on prend l'espace من هنايا on fait le départ de C pour faire le deuxième tiré pour avoir la lettre ou le point F. D'accord? D'abord عملنا la présentation de l'EF. D'accord? Qu'est-ce que nous demande pour la troisième question? De montrer que le point D ou E ou F sont alignés. هذه سهلة normalement عندنا les points شنو هو les points E D ou F sont des points sont l'image des points شنو هما A ou O نمشيو بالordre O et C par quoi? Par la translation de vecteur AD. Et puisque AOD sont alignés, alors حتى هاد EDF, alors EDF sont alignés. علاش ندير entre parenthèses la translation conserve يعني كتحافظ علينا conserve l'alignement يعني الازاحه en général الشكل راه كنديروا ليه الازاحه ça veut dire la longueur ou la forme ديال الشكل كتبقى لا ميم يعني par exemple la translation elle conserve المسافه يعني بالنسبه للقطعه elle reste la même يعني une droite اللي درنا ليها translation يعني غنتجو واحد droite اللي كي parallèle à la première droite لا كانت اون سيركل يعني حتى هي غتكون اون سيركل كي هي لا ميم ريون دو لا بروميير سيركل اللي شفنا تريونغل حتى هي لا ميم شوز غيكون عنده لا كان تريونغل ريكتونغل يعني غنلقاو افيك لا ترانسلاسيون ان اوتر تريونغل اللي عنده لي ميم ميزور ديال الاضلوع ديالو انسي الا كان ريكتونغل غيكون حتى هو الاخر ريكتونغل يعني elle conserve
tous les éléments خصائص ديال الشكل الأول. D'accord. D'abord on passe au deuxième question, prochain exercice. Alors, ici, pour l'exercice 16, soit ABC un triangle rectangle en A et E un point du segment BC. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous demande pour la première question? De construire B' et C' les images respectives de B et C par la translation du vecteur AE. D'accord. Vous voyez bien cette représentation. On a déjà préparé la شكل ولكن اوتوماتيكمون انا نوريكم كاع لي زيتاب افيكتوي. عندنا هنا مثلث ا بي سي ريكتونغل قائم الزاويه في ا. عطاونا اوازغ نختاروا او من القطعه بي سي. داكور. وهاد ا او هي الفيكتور اللي غنمشيو عليها في لا ترانسلاسيون الازاحه. دابا شنو طلبوا منا ليماج بي بريم ليماج ديال بي و سي بريم ليماج ديال سي. يعني كيف ما وريتكم قبل كنحترموا الاتجاه والمنحى والمسافه ديال ا. يعني بور بريزونطي هاد لي بوين كنحترموا هاد لي زيليمون بثلاثه. يعني انا ابري ريبريزونطاسيون ديال بي و سي بريم هنا شفتوا معايا انا تقريبا بان لينا كاين واحد المثلث اخر، ولكن حنا ما غنسبقوش الاحداث غنشوفوا لا كيسيون الماجيه. قال لك مونطري كو لو تريانغل او بي بريم سي بريم اي ريكتانغل. افيكتيفمون دابا هنا اوتوماتيكمون عندنا هاد لي 3 بوين هادو سون ريسبكتيفمون يعني لي زيماج ديال هاد لي 3 بوين باغ لا ترانسلاسيون ا او. يعني ça veut dire ان هاد الشكل هذا يعني هو ليماج ديال هاد تريانغل باغ الفيكتور ولا ترانسلاسيون دو فيكتور ا او. و بويسك هذا ريكتانغل اون ا également هاد او بي بريم سي بريم غيكون ريكتانغل اون او. غيكون ريكتانغل ماشي ضروري حنا نقولوا له تا فين. داكوغ. المهم حنا غنبداو نكتبوا هادشي اللي قلنا دابا بور لا دوزيام كيسيون. يعني شنو قلنا؟ اون E ou B' et C' sont les images respectives. يعني بالتوالي خصنا نكتبوها، ما خصوش يكون لوغدو هذاك. انا بديت ب E B' C'، انا خصني نبدا ندير A B C. يعني لي بوين A, B, C. D'accord? Par quoi? Par la translation du vecteur AE. D'accord? Alors, شنو يمكن لنا نستنتجو؟ بأن alors هذا الشكل E, B', C' est l'image quoi? ABC par la translation du vecteur AE. واضح؟ et puisque déjà حنا عارفين بأن ABC شنو كيف داير un rectangle un triangle rectangle en A. Alors, E, B', C' est rectangle en E. واضح؟ حنا جاوبنا على السؤال الثاني. شنو السؤال الثالث؟ شنو طلبوا منا؟ Voilà, exercice 17, pardon. 3. Montrer que BC est parallèle à B'C'. D'accord? Alors, pour montrer un B'C' est parallèle à BC, tout simplement, B' ou C' sont les images de B ou C par la translation vecteur AE. D'accord? Alors, à la droite B'C' et l'image de la droite BC par la translation de vecteur AE. Et par suite, ça va être parallèle. D'une façon très simple, غنكتبوا هادشي. يلا
عندنا on a B' et C' sont les images respectives. ديما تنحترم l'ordre des points B et C. D'accord? Alors par quoi? Par la translation du vecteur AE. Toujours du vecteur AE. Alors quoi? Alors la droite B', C' est l'image de la droite BC par la translation du vecteur AE et par suite BC est parallèle quoi? B', C'. وهادشي طلبوا منا. d'accord? فوالا غنكتفي في هذا الفيديو بالنسبه لا ترانسلاسيون. pour les prochains vidéos ان شاء الله la semaine prochaine غنبداو les devoirs يعني des modèles de devoirs concernant vecteur le cours vecteur translation والمعادلة المتراجحات. alors pour la prochaine vidéo merci.